बांकुड़ा जिले की आशाकर्मी रुम्पा मंडल की आकस्मिक मृत्यु के बाद मंगलवार को रानीगंज ब्लॉक की आशा कर्मियों ने बीडीओ एवं बीएमओएच कार्यालय के समक्ष 1 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कार्य का अत्यधिक बोझ कम करने, मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने तथा शालतोड़ा की विधायक चंदना बावरी के कथित विवादित बयान पर सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करने की मांग की। जानकारी के अनुसार हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के KYC कार्य के दौरान शालतोड़ा क्षेत्र में एक विवाद सामने आया था। इसके बाद सोमवार को गंगाजल घाटी के गोपीनाथपुर गांव की आशाकर्मी रुम्पा मंडल अचानक अस्वस्थ हो गई। उन्हें अमरकानन ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत्यु घोषित कर दिया। परिजनों ने हृदयघात की आशंका जताई है, जबकि उनकी मृत्यु और कार्य के दबाव के बीच किसी प्रत्यक्ष संबंध की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रुम्पा मंडल की मृत्यु के बाद विभिन्न स्थानों पर आशा कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि लगातार बढ़ते कार्यभार और मानसिक दबाव के कारण उन्हें कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है। उन्होंने अतिरिक्त दायित्वों की समीक्षा तथा कार्यों का संतुलित बंटवारा करने की मांग की। থেকে আমি ঝিলিক মণ্ডল আজকে আমরা কোনো জমায়েতে দাবি দাওয়া করছি না। আমরা এসেছি আমাদের একজন সহকর্মী বাঁকুড়ার রুম্পা মণ্ডল মারা গেছেন। তার অকাল প্রয়াণে আমরা খুবই দুঃখিত, খুবই কষ্ট পেয়েছি। আমরাও এই কাজ করি। তো আমরা আজকে এখানে এসে 1 মিনিট নীরবতা পালন ও শোক পালন করলাম শান্তিপূর্ণভাবে। এইটাই আজকের আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আপনাদের প্লেকারে দেখা যাচ্ছে আশা কর্মীদের প্রতি বিধায়ক চন্দনা বাবু। একজন বিধায়কের কাছে আমরা এই আশাটাই করিনি। তার যদি মুখের ভাষা এরকম হয়, একজন আশার প্রতি তার এইরকম বিচার হয়, তাহলে সে বিধায়কের জায়গায় মানে কি করে বলবো আমি কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। তো যাই হোক, তার এরকম বলা উচিত হয়নি। সমাজ মাধ্যমে যখন রুম্পা মণ্ডলকে বা আরও আশা দিদিকে উনি অপমান করেছেন, খারাপ কথা বলেছেন, আমাদেরও এইটাই দাবি আছে সমাজ মাধ্যমে উনি যেন এইভাবে ফেসবুকে বা মিডিয়াতে যেই রকমভাবে উনি যেন তার দুঃখ প্রকাশটা করেন, ক্ষমা চান সব আশাকর্মীদের, অল পশ্চিমবঙ্গ আশার কাছেই যেন তিনি ক্ষমা চান। আজকে কি রাজ্য জুড়ে প্রতিটা ব্লকে এবং কর্পোরেশনে ওই আন্দোলন চলছে? আজকে রাজ্য জুড়ে হচ্ছে। আমরা কর্মবিরতি রেখেছি। আজকে KYC যে কাজের জন্যই মেল ঝামেলাটা হয়েছে সেটাও আজকে আমরা বন্ধ রেখেছি। আমার নাম ঝিলিক মণ্ডল, রানীগঞ্জ ব্লক, পশ্চিমবঙ্গ। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।